बुबा स्कूल कहीं छुट्टी दियाला? दीदी कहले जो ये आज जो हॉकी खेल हम आज हाँ कौटिया कोटी हम स्कूल तुम स्कूल रे हकी खेल हम? हाँ कहीं ताल तमें तो देखी था तो ना दीदी कहले हमको घरे जाकि टीवी हॉकी खेल होउची देखिबो। टीवी रे हकी खेल देखी तू कहल दीदी आम टीवी नाई तुम बसी देखी आम घर बस देखू आमर टीवी से काटी सारे आसुनि ଆଉ हकी खेल कौटी जानिଛୁ हकी खेल कौन जानिଛୁ कौन कहलु केमती हुए? ଛତାର ନାଡ ଭାଙ୍ଗିବ ତାପରେ ବଲ ଆଣିବ ସେ ପକେଇବ ସେଇ ବଲ ସେ ନାଡ ତାକୁ ବାଡେଇବ ବଲ। हाँ तुम स्कूल से खेल हुए? ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହବ। स्कूल रे? हाँ स्कूल रे कौड़ा हो 16-17 କର ହଉଛି ବା ହକି ଖେଳ। हकी खेल से दौड़ा दौड़ी हो ना लंग जंप हाई जंप ये सब खेल ना हकी खेल ना ଆଉ ଖାଇସାରିଲୁ? ନା ଓହୋ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ? ଆଁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହୁଏ କି? କ'ଣ ଭାତ ସବନାରୀ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଭାତ ଡାଲମା ସବନାରୀ ସକାଳେ କୋଉ ତରକାରୀ? ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ଡାଲି ଡାଲି ଏଡେ ବଟ ପଡେ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି? ଓହୋ ତାପରେ ଆଉ ଖଟା ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଇଏ ତମ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ନା ସାଡ଼ୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସେ? ଆସେ ଆଉ ହଉନି ସ୍କୁଲରେ? କ୍ଷୀରି ହୁଏ ସୋମବାରେ। କ୍ଷୀରି ହୁଏ? ହଁ ପୁରା ସୋମବାର ଖାଲି ତୁ ପୁରା ହାତ ଚାଟିକି ଖାଉଥିବୁ ତ? କ୍ଷୀରି ଇଏ ମୁଁ ସେ ପୁରା ଥାଳି ପୁରା ଖାଲି କରିଦିଏ। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍